naman sila halo block guys. Ayan. Yung galit na ate nga, galit si ate sa mga construction worker. Ayan. Dito, halo blocker ito pero yan oh, sipag yan. Nagway oh. Ayaw tumawa. Yan, init ng araw guys. Yan. Yan, pero may skill yan guys. Welder, naging halo blocker. Dati welder yan sa EI Construction, doon sa Quezon, Paranaque. Ngayon, naging halo blocker. Kaya ang mga construction, masipag yan. Yan. Halo blocker, masipag din yan. Kahit mainit, buwis buhay para sa pamilya. Totoo ba pang? Hindi. Totoo. Sobrang init guys. Kami tigpala guys. Kasi kulang. Ayan. Kompleto yan guys. May NC2, NC1 yan guys. Ang welder. Tapos naging halo blocker. Ayan.